देखंतु काइन मास्टर रे आपण किपरि वीडियो एडिट करिवे आज मु सिखेइबे ए वीडियो रे। तेणु समस्ते वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आपण जदि यूट्यूब वीडियो करूछंती, इंस्टा वीडियो करूछंती, फेसबुक रे वीडियो अपलोड करूछंती ताले वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आपण जानि परिबे आपण किपरि एडिट करिवे काइन मास्टर सहजरे। आपण डाउनलोड करनियंतु प्रथमे प्ले स्टोर रो डाउनलोड कला परे आपण काइन मास्टर को खोलंतु। तो आमे खोलिबा काइन मास्टर को मु खोलिली। देखंतु काइन मास्टर एबे आमे क्रिएट ऊपर टैप करिबा। क्रिएट ऊपर टैप कले देखंतु एबे एठी देखंतु आपन को देखौछि मु 16:9 रेशियो मु जेहेतु यूट्यूब वीडियो आपन मानकू ट्यूटोरियल सिखेबी। यूट्यूब वीडियो किपरि आपन एडिट करि परिबे ताहा मु सिखेबी। चलु सिखिबा। क्रिएट ऊपर कली। एबे आमे कोन करिबा ना गोटे वीडियो आमे आनिबा। गोटे वीडियो शूट करछि से वीडियो को मु एबे एडिट करेबी आपण को आगरे। देखंतु वीडियो आसी गला। ए वीडियो को आमे एडिट किपरि करिबा। देखंतु प्रथमे आपण वीडियो को सिलेक्ट कर दियंतु। सिलेक्ट कर देला परे आपण वीडियो को पान जूम समान भाग रे हमें कर दबा। पान एंड जूम कर देले एबे जदि वीडियो रे किछि पार्ट काटिबा को हबो ताले किपरि करिबा। देखंतु वीडियो को सिलेक्ट कले देखंतु मु लेफ्ट पार्ट को ए पार्ट को मोर काटिबार अछि। देखंतु एडे कैंची गुटे चिन्ह अछि ट्रिम एंड स्प्लिट ता ऊपर क्लिक कली। मु लेफ्ट साइड क्लिक कर देली। देखंतु एबे ये कटि गला। जदि वीडियो मझिरु आपण स्प्लिट करबा को चाहुचंती आपण एडी नेले सिलेक्ट कर देले एबे कैंची ऊपर क्लिक करबा। क्लिक कला परे देखंतु स्प्लिट अछि। ए स्प्लिट ऊपर आमे क्लिक कर दबा। क्लिक कर दला परे देखंतु एबे हे गला दुई भाग रे। जदि ए वीडियो रे देखंतु एबे मो एडी ट्रांजैक्शन लगेबी। ट्रांजैक्शन किपरि लगेबा देखंतु एठी मु क्लिक कली। जे कोनसी आमे गोटे ट्रांजैक्शन आमे एठी लगेई पाइबा। देखंतु ट्रांजैक्शन लगेई देली। एबे देखंतु आमे एठी किछि लेखिबा कहले आमे लेयर ऊपर क्लिक करिबा। लेयर ऊपर क्लिक कला परे देखंतु टेक्स्ट अछि। टेक्स्ट ऊपर आमे क्लिक करिबा। आपण चाहिले लेखि परिबे सब्सक्राइब। देखंतु सब्सक्राइब आसी गला। या को आमे बोर्ड आकार कर दबा। तापरे आपण कोन करि परिबे ना इन कलर प्रथमे आमे कलर दे दबा। रेड कलर सिलेक्ट कर देली। देखंतु रेड कलर हे गला। एबे आमे चाहिले आको एनिमेशन करि परबा। इन एनिमेशन देखंतु फेड हबो। आपण चाहिले पॉप दे परिबे। देखंतु ए भलिया किबा स्लाइड राइट देखंतु आपण जे कोनसी आपण ऑप्शन दे परिबे। जदि आपण चाहिबे ओवरऑल एनिमेशन रे आपण दे परिबे। देखंतु ब्लिंक देखंतु किपरि लागुछि। आपण चाहिले दे परिबे। आपण को YouTube चैनल रे आपण अपलोड देखंतु जदि वॉइस आपण देबार अछि आपण ए रेकॉर्ड ऊपर क्लिक करिवे। रेकॉर्ड ऊपर क्लिक कला परे आपण स्टार्ट ऊपर क्लिक करिकि आपण वॉइस दे परिबे। चलंतु आरंभ करिबा आजिर वीडियो। का वीडियो आरंभ करिबा आजिर अपलोड करछन। आपण चाहिले वॉइस भी आपणकर दे परिबे। आउ कोन करि हबो देखंतु मु कहूची आपन को। देखंतु जदि आपन को किछि लुचेबार अछि आपण कोन करिवे इफेक्ट ऊपर जिवे। आपण एइठू आपणकर ना ब्लोर बासी परिबे। देखंतु ए बेला आपण
କିଛି ଜିନିଷ ଲୁଚେଇବାର ଅଛି ଆପଣ ଲୁଚେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଷ୍ଟିକର ଦେବା ଲାଗି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟିକର, ଏଇଠି ଆପଣ ଷ୍ଟିକର ବି ଦେଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟିକର ଅଛି, ଷ୍ଟିକର ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେମ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଏଇଠି ଆପଣ ଫ୍ରେମ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ ମୁଁ ଦେଇପାରିଲି। ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଫ୍ରେମ ଦେଇପାରିବେ। ଫ୍ରେମରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରେମ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ ଫ୍ରେମ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡିଲିଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରୁଛି। ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଡିଲିଟ୍, ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଡିଲିଟ୍, ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଡିଲିଟ୍। ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୀତ ଦେବାର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ମୁଁ ଆସିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୀତକୁ ବି ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ସାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଇଫେକ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆଲବମକୁ କିମ୍ବା ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଯାହା ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ରଖିଥିବେ ଆପଣ ଏଇଠି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କଣ ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲେଖି ପାରିବେ ଆପଣ ସହଜରେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଜଣେଇବାର ଅଛି ଆପଣ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଜଣେଇ ପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାହିଁବେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବି ଏଥିରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଟାଇମଲାଇନକୁ ଏପରି ବଢେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଇକନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଠିକି ଯାଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ କରିଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଇକନକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରୋମା କି ଅଛି, ଆପଣ କ୍ରୋମା କୀ କୁ ଅନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରହିଗଲା। ଏବେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଇକନ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡିଟ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ସହଜରେ ଏହାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଭିଡିଓକୁ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ସେ ଉପର ଚିହ୍ନରେ ଆମେ ମାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭ୍ ଆଜ୍ ଭିଡିଓ ଉପରେ ଏବେ କ୍ଲିକ କରିବା। ସେଭ୍ ଆଜ୍ ଭିଡିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଏବେ ଆମ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ତାହାକୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବେ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆସିବ। ଭିଡିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଏତିକି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।